diskarte. Bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero kung saon kung magdungan ng bughat, labad sa ulo, pamaol o hilanat, diskarteng Rexidol Forte na. Mas paspas banat sa bughat, nga naikadungan na labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Mas paspas banat sa upat. Bisan magdungan pa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit. Bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumardayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo, punan og bughat, pamaol, punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Katong daghang nagkatrabaho tungod sa The Best Skills Training sa Mandaluyong, si Abalos na. Katong padayong paglambo sa kinabuhi sa mga kabos tungod sa hapsay nga pagdumala, si Abalos na. Katong giilang economic tiger ang Mandaluyong, si Abalos na. Katong maayong pagpangulo nga giila sa United Nations, si Abalos na. Mayor sa Mandaluyong kaniadto, DILG Secretary karon. Mauna si Benhar Abalos. Buhat di ilang storya. This time check is brought to you by Omega Painkiller. Sa bawat aray, i-Omega Painkiller agad. In as fast as 30 seconds, dama ang bisa ni Omega Painkiller, ang ating hashtag kasangga sa bawat aray. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic. Ingat! This time check is brought to you by Land Bank, serving the nation. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mga pre, real talk sa ata. Kayong pa ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kaayo nimong himuon ang mga butang nga di kayahon sa uban. Pero karon di na kaingon ana kakusgan. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garibikon ko kada adlaw. Mutabang pagpabaskog sa lawas para sa maski unsang pagsulay. Naay muscle building amino acids. Aron ang kusog nimo mas mukusog pa. Siyempre, kauban ang proper diet ug exercise. Mauna ang kusog nga panglawas, kaisog hasta ambisyon nimo. Kusog nga gipakusog nimo, Revicon Forte. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah, Primo, breakfast. Big day today, Dad. Then you need a Bigatin sandwich. Ladies' Choice Ham Spread, made with real ham and farm-fresh eggs. Meaty busog? Sarap! Ready na? Busog pa! Starts at 12 pesos SRP. Ubong di mawala. Naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga. Maong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance in liquid na. Resolve coffee phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmux Advance, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Serve! Serve Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang humot. Gikan sa humol, instant white, instant humot. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical test on cotton after one wash. Results may vary. Serve Active Clean Instant Galing. Serve Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester.
sa Maxvit. Tabang para Maxvit gigil ang kusog sa lawas. Pagkaalis to sa hunahuna, resistensya sa sakit. Ug sa paglambing kay misis versus non-use with proper diet and exercise. For the man na may Maxvit gigil! Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may Maxvit gigil. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya, aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya, aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Ma? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you. Gather round with family and friends galore, for that's what this holiday is for. Hi-ho to our macaroni salad, hi-ho with Our Lady's Choice Mayo. This Christmas, home is where the Mac reunion is. Josemarie Chan here, Mac reunion na with my one and only Lady's Choice Mayo. Si Camille, maamo, pero matapang. Siya'y bata pa, pero daming nagawa. Camille Villar, inangat ang kabuhayan. Subok ang pangalan, pananaw ay bago. Natural na tao. C-A-M-I-L-L-E Camille Villar po, samahan po ninyo ako sa bagong bukas. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Magandang araw po. Secretary Tedder Bosa po ng Department of Health. Narito ang ilang lusog tips para palakasin ang katawan at iwasan ng sakit tulad ng dengue, leptospirosis at mpox. Tandaan ang TED, tamang pagkain, ehersisyo, disiplina sa sarili. Kung may katanungan sa pangkalusugan, magpatingin agad sa health center. Dahil sa DOH, bawat buhay mahalaga. Sa Department of Health, bawat buhay mahalaga. This time check is brought to you by Bygone Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Himu ang lingawang pag-relax sa Gold Eagle Beer. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez